السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدام كيفك؟ لا بالخير. كيفك انتي؟ اسمعي الله يخليكي مدام، انا بدي رمضان الصوم هنا، ايش رايك؟ والله كم يوم انا مرة ابكي ذاكر. شوفي انتي ردي علي طيب. أمينة لا 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 يمكن والله يا أمينة، إذا ما جيتيني رمضان خلاص الدنيا ضاعت عندي، أنت عارفة أنا لوحدي والشغالة خرجتها ودا. لا بالله عليك يا أمينة، بالله عليك، الله يسعدك الله يسعدك. شوفي أنا قاعدة أعد الأيام. تعالي يا أمينة الله يخليكي تعالي. لا لا دحين تيجي تقولي لي مصيبة، أنا ما عندي شغالة وأنت عارفة رمضان. والله يا أمينة حتشغلي لي بالي دحين وتخليني أفكر وأمرض وكذا. أنا ما عندي أحد، ما عندي أحد، حرام عليكي. لو قلتي لي من شهرين ثلاثة كان جبت وحدة تعرف تطبخ وتعرف تساوي وتعرف ده، كان ما ورطت الورطة دي أنا. لكن والله دحين لا ما سامحك والله. ايوه الله يخليك يا أمينة لا تتركيني، أنا مرة تعبانة في الأشهر دي كلها اللي راحت. لو أعرف من بدري، لو قلتي من شهرين ثلاثة والله العظيم كان دورت على واحدة تطبخ وكده وقلت لك طيب. لكن دحين مستحيل، ما في أصلا شغالات في البلد، كله راح انحجز عشان رمضان. مدام كيفك؟ خلاص طيب، ولا تشغلي بالك ولا شي؟ خلاص طيب. طيب خلاص مدام، أنا ملكين سبت أحد، يعني قدام يجي أحد تاني، خلاص يوم السبت بالكنيسة. አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሹድና ተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሆነ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ሰማችኋት አይደለ? ያው እንግዲህ ሳልወድ በግዴ ማለት ነው ወደ ሳኡዲ ልመለስ ነው። ነገር ግን ተመለስኩኝ ማለት ደግሞ ስራዬ ይቆማል ማለት አይደለም። ያው ኑሮ ስላለ እኔም እዛ ሆኜ የምችለውን ያክል እየረዳሁት እህቶችን በዙሪያው ስላሉ ስራው ይቀጥላል። እኔ ለተወሰነ ጊዜ ነው ብዙ አልቆይም ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንግዲህ እንደሰማችኋት ነው። ያው አብሮ መኖር በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር። እንግዲህ 12 አመት ማለት በጣም ብዙ ነው። እኔ ስመጣ እዚህ ቤት በቃ ሌላ ሰራተኛ ያለ ይመስለኝ አብሻ ብቻ ነበር የሚመጣ የሚመስለኝና ብዙ ነገር አለ በመሰረቱ። ግን እንዳታምኑም ትችላላችሁ። ግን በመስኮት ከፍተሽ ታለቅሽ ነበር ምናምን ትለኝ ነበር እናቷ ማለት ነው። እኔ ግን አላስታውስም ይሄንን። በጣም ደግ እናት ነበረቻት አላህ ይዘንላትና ያው እሷም ከሞተች በኋላ እኔ ለራሱ እዚህ ድረስ እቆያለሁ አላልኩም ነበረ። ዛሬ ነገ ሲባል ቆየሁኝ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ልቅር እባክሽ ለአንድ ወር እንኳን ስላት ይሄንን አለች ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ እጄ እዛው አስረድቻት በግልጽ ነጋግረን ምናምን ሰራተኛ ተክቸላት ኢንሻአላህ በቅርብ ጊዜ እመለሳለሁ ማለት ነው። ሀባይብ ቻናሌንም አሳድጉልኝ። የቃል እንግዲህ በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር። ስሄድ እመለሳለሁ ብያት ነው የሄድኩት፣ ግን ሰው አስፈራርቶኝ ነው አካሄድም ነበር። ግን እንግዲህ ተመልሼ ወደ ሳኡዲ ልሄድ ነው። ያው እንግዲህ ከልጄ መለየቱም ከባድ ቢሆንብኝም እንግዲህ እንደምንም ብዬ ልጄን አሳምኜ እኔም ኢንሻአላህ አላህ ጥንካሬውን ይስጠኝና ያው ደርሼ እመለሳለሁ ማለት ነው። ሀባይብ ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ፣ እቃም ምዘዙኝ። እንግዲህ የምመለስበት እንደምታዩት ነው። በቃ ቃል ከባድ ነው። የእሷን ቃል ለማክበር ስል ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ።